बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ मकसूद भट्ट है। मैं रावलदीन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। बतौर मेडिकल ऑफिसर रावलपिंडी की डिवीज़न के अंदर एक मेडिकल यूनिट के अंदर काम कर रहा हूँ और गुज़िश्ता 2 साल के अरसे के अंदर हमने वेव 1, वेव 2 और अब वेव 3 कोविड-19 का जो है वो सामना कर रहे हैं। इस दौरान बेहतर शुमार जो है हमने पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीट किए हैं, उनके साथ गो थ्रू हैं। स्टिल अभी तक बहुत सारे लोगों को ये एम्बिग्विटीज़ हैं और अनक्लियरिटीज़ हैं सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के लिहाज से, और डिफरेंट मोडेलिटीज़ भी अपनाई जाती हैं। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जो अलामात हैं कोविड-19 की वो पहले 4 दिन के कोविड से मुतासर होने के बाद नमूदार होती हैं, और इसमें अमूमी तौर पे नज़ला और इस बुखार, जिस्म में थकावट, जोड़ों का दर्द, शदीद थकावट जो कि इंसान को मफलूज कर दे, और इसके साथ साथ सर के दर्द और ना टूटने वाला बुखार, और इसके साथ नाक की जो बंदिश है, और इसके साथ नाक का हल्का हो जाना और सूंघने की हिस्स का कम हो जाना, जायका की अंदर तब्दीली और या जायका का महसूस ना होना। कुछ ऐसे अलामात भी हैं जिसमें पेट का दर्द है और पेचिस और उल्टियाँ वगैरह भी हैं, लेकिन ये अमूमी तौर पे कम मिकदार में हैं। लेकिन ज़्यादा तर ये होता है कि 6ठे और 7वें दिन जो मिडल टाइम है कोविड-19 का, उसमें सांस की तकलीफ़ का ज़्यादा हो जाना, और उसमें सांस का बंदिश जो है वो अमूमी तौर पे देखी गई है, जहाँ पे मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसके साथ साथ खांसी का बढ़ जाना, गले का ख़राब होना यानी गले की सोजिश या उसकी ख़राश, और इसके साथ साथ ये देखा गया है कि जो मुंह का बैरूनी हिस्सा है, होंठ, हाथों की उंगलियां और मुख्तलिफ और अज़ा जो हैं उनका नीला पड़ना, और इसके साथ साथ नीम बेहोशी का तारी होना और बेहोश हो जाना, या मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल इस हद तक ड्रॉप हो जाना कि उसको वेंटिलेटर के ऊपर या इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के अंदर शिफ्ट करना पड़ जाए। अब यहाँ पे जो अलामात आती हैं और उसमें जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में अमूमी तौर पे बहुत सारे कुलिये अपनाए जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जो रिकमेंडेड है वो है कि आपने बुखार कम करने की अदवियात लेनी है, एंटी एलर्जिक्स लेनी है, और सांस को जो सांस की नालियाँ हैं उसको खोलने की जो अद्वियात हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, वो लेने हैं, और इसके साथ साथ जिसकी वजह से हाइपोक्सिया या सांस की बंदिश होती है वो है कोएगुलोपैथी, ठीक है। और उसके लिए लोप्रिन, जो ऐसी गोलियां जो खून को रवां रखने के लिए काम आती हैं, और इसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है वो इसके लिए ज़रूरी है। अब मरीज़ को 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाजमी तौर पे देखनी पड़ती हैं और करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे अहम चीज़ है वो है पल्स ऑक्सीमीटर, के अपने घर के अंदर मरीज़ पल्स ऑक्सीमीटर, एक आला जो उंगली के पास लगाया जाता है, और उससे ऑक्सीजन की मकदार मालूम होती है और पल्स की मकदार मालूम होती है। इसके साथ रिस्पायरेटरी रेट, कि इंसान कितना सांस ले रहा है, कितनी रफ्तार से सांस ले रहा है, ये 3 चीज़ें इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है ब्लड प्रेशर, और जो कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो उसका नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए 120/80, और जो पीक वैल्यूज़ हैं वो 139/89 जो है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर होता है तो ये विद इन द नॉर्मल लिमिट्स के अंदर होगा। और इसके साथ जो है ये जो अमूमी मॉनिटरिंग लेवल्स हैं, और इसके साथ टेम्परेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नलके के पानी से पट्टियाँ करें, बुखार कम करने की अदवियात लें, और मज़ीद अगर जो नमूनिया की शिकायत का अगर ख़तरा है या अगर होता है तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं या मज़ीद कोई ऐसी अद्वियात हैं जो कि उस इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं।
اب یہ سیکنڈ اور تھرڈ ڈگری کے لیے جو کے درمیانی جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تھرڈ ڈگری ہے جو کمپلیکیٹڈ پیشنٹس ہیں جن میں سانس کی بندش زیادہ شروع ہو جاتی ہے, آکسیجن لیول 94% سے ڈراپ ہونا شروع ہوتا ہے, اور اگر یہ لیول بتدریج ڈراپ ہونا شروع ہو جائے تو ہم مریض کو ہاسپٹلائزیشن کرتے ہیں. اس سے پہلے جتنا بھی مریض ہے کہ جن کی آکسیجن لیول جو ہے 94% سے اوپر ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ گھر پہ ہی اپنا علاج کنٹینیو کریں اور مختلف جو گھریلو ٹوٹکے اور جو ادویات ہیں وہ استعمال کرتا ہے, اور اس کو ہاسپٹل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو مریض ہاسپٹل میں آتا ہے اس میں پھر ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے اے بی سی اینڈ ڈی لیول پہ, اور اگر مریض جو ہے اس کی آکسیجن لیول 77% سے نیچے ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس کو پھر مختلف جو مشینیں ہیں, وینٹیلیٹرز ہیں, بائی پیپ ہیں, سی پیپ ہیں, اس کو مختلف انداز میں لگایا جاتا ہے تاکہ ان کو آکسیجن کی اتنی مقدار ملتی رہے جس سے وہ ان کا جو آکسیجن لیول ہے وہ 94% یا اس سے زیادہ ہوتا ہو اور وہ برقرار رہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ کووڈ-19 کی لیے استعمال ہوتی ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ آپ ایک وینٹیلیٹر کا ماسک پہنیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک نارمل ماسک پہنیں تو جو آپ کے ناک اور منہ دونوں کو کور کرے. اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں تاکہ آپ کسی بھی جراثیم سے بچ سکیں, اور اپنی آنکھوں کو کسی بھی سطح سے مس کرنے کے بعد ٹچ نہ کریں, اس کو مت چھوئیں, کیونکہ انفیکشن جو ہے یہ آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے بیسیکلی تو ریسپریٹری وائرس ہے, سانس کے ذریعے پھیلنے والی بیماری ہے, لیکن یہ ان جو لیولز ہیں ان سے بھی آپ کے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اور کوشش کریں کہ جب چھینکیں یا کھانسیں تو اپنی آستین کا استعمال کریں تاکہ جو جراثیم ہے وہ ہوا کے اندر یا باقی ارد گرد ماحول کے اندر نہ پھیل سکے. تو ہم احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ جو سماجی فاصلہ ہے اس کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کو یہ تلقین کرتے رہیں کہ کووڈ-19 سے ہم نے بچنا ہے, اور اس بچنے کے اندر ہی ہماری صحت کا راز چھپا ہوا ہے. اور اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد ماحول کا خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ یہ خیال ہمارے ہیلتھ لیول اور جو صحت کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک تعاون ہے, کیونکہ اگر ہمارے یہ تعاون برقرار رہے گا تو ہم صحت مند رہیں گے, اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ پراپرلی کام کرتے رہیں گے. اور ایک جو لاسٹ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نزلہ زکام بخار کی اگر شکایت ہے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو 5 منٹ کے لیے 5 دنوں کے لیے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں, اور اس میں اگر علامات میں اگر بڑھوتری آتی ہے یا کوئی بڑھتی ہے علامات تو آپ کوشش کریں کہ اپنا کووڈ کا ٹیسٹ کرا لیں اور اپنے آپ کو اسٹل ایسولیٹ رکھیں, یعنی اپنے آپ کو علیحدگی میں ہی رکھیں. اور اگر علامات جو ہیں وہ جو میں نے پہلے انڈیکیٹرز بتائے ہیں آپ کو, پلس آکسی میٹر سے آپ جب چیک کریں گے کہ اگر آکسیجن ڈراپ ہو رہی ہے تو آپ نے فوری طور پہ جو ہے وہ اپنے قریبی ہسپتال کا جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے, اور ان کے ساتھ لیس زوننگ کے اندر رہنا ہے, ڈاکٹرز کے ساتھ اپنے رجوع کرتے رہنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ مزید علامتیں خراب ہوتی ہیں تو آپ نے فوری طور پہ ہسپتال جانا ہے اور اپنا علاج کرانا ہے. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. السلام علیکم.